Ato ning iklaro sa tanang ilaminaw karon, dili ni gikan sa pundo sa provincial government. Dili ni gikan sa pundo sa panudlanan sa atong lalawigan. Gikan ni mismo personal nga kwarta, gikan mismo sa pamilyang Obintado. Tuguti ko natong pasalamatan natong labaw makagahom na niata karon nakatapok aron makahatag ta og usa ka kalipay sa usa ka pamilya na makaangkon aning balaya. Si Nanay Lourdesita Ayub, no? Na mo'y beneficiary nato. Nalipay kong pagpasalamat ni Gob, Aris, iyang pamilya. Ingon man sa mga kapulisan, inis mabini. Ingon man po sa atong mayor, ug sa amuang barangay kapitan. Nagpasalamat ko ni Gob, Aris. Kaya iya, naapil ko sa iyang pabahay. Hinaot ko na ang makakitaan ni kung naay malumoy ng kasing-kasing, pwede gihapon sila mohatag o financial assistance dito sa kapulisan aron madungagan ning atong programa para sa atong magkaigsunang kabus ng mga bulanon. So daghang salamat o congratulations.